Kita nak sambung dengan dah agak laju tapi bolehlah. Barat bincang tadi. Bismillah. Young blood things are always tomorrow. Ya Allah, penuhnya. So figure 4 shows us construction of recombinant bacteria capable of degrading oil. Soalan memang macam tu dia saja je gempak-gempak tapi bendanya sama saja. So basically adanya plasmid dia extract from this bacteria and then gene from bacteria X is isolated, kemudian dia gabung buat molekul P ni apa? What is P? Tak lain tak bukan Recombinant plasmid. this structure is called recombinant plasmid. Ini adalah recombinant plasmid. Cepat tebal kan? This one adalah recombinant plasmid. Okay. And then process is called tak lain tak bukan insertion lah kan. And then Q ni adalah daripada recombinant plasmid ni dimasukkan dalam host bakteria. Q ni adalah proses transformation yang kita dah bincang tadi. And then R and then adanya application. So identify steps P, Q and R. Selepas saja transformation akan adanya screening lah. R ni adalah screening. Okay, P ni insertion. P ni adalah insertion, Q tu transformation and R tu adalah screening. Okay. So kalau insertion and ligation pun boleh lah sebab insertion tu dia memang akan disertakan sekali dengan ligation ataupun insertion of gene of interest into the plasmid, and then kalau transformation recombinant plasmid is transferred into host bacterial cell, and then screening ataupun adanya amplification. Next, explain briefly steps P. So dia nak you explain briefly step P, iaitu tak lain tak bukan kalau awak dalam exam you biar macam ni briefly step P, kalau saya depan awak, saya ketuk tangan awak, saya dah 10 kali cakap awak kena buat apa ni kat soalan ni? Teknik tarik. In this case, you tukar ni step P ni, you tulis insertion and ligation. Insertion plus ligation. So briefly explain insertion and ligation. Okay? Sebelum adanya insertion, you kena cakap both plasmid and gene of interest are cut using the same restriction enzyme. Tengok markah dia, 3 markah. So you kena ada berapa point ni? Kena ada berapa point? 3 point. So first point adalah both plasmid gene interest are cut ataupun cleaved by using the same restriction enzyme. Kemudian both the target gene ataupun the target gene are inserted into the plasmid, ataupun both plasmid and gene of interest are ligated ataupun joined or inserted using apa? Tak lain tak bukan enzyme DNA ligase. So ligase ni tadi macam mana dia join? How does it form the recombinant plasmid? Dia form apa? Phosphodiester bond. Forming phosphodiester bond between the plasmid and target gene. Good. State 2 characteristic of the cloning vector used in P. Apakah ciri-ciri cloning vector? Apakah ciri-ciri plasmid yang perlu ada dalam genetic engineering yang tadi kita dah explain kan? 3 tu. First, tak lain tak bukan kena able to accept foreign DNA at multiple cloning site. Ni ayat penuh dia ataupun has multiple cloning site pun boleh. You can actually write has multiple cloning site dengan syarat you faham apa itu cloning site. Dia adalah tempat di mana DNA akan dimasukkan. Able to accept foreign DNA in multiple cloning site. Bila dah able to accept, dia kena able to
replicate freely ataupun independently in the host cell. Kenapa? Sebab dia ada origin of replication. Dan yang penting dalam plasmid itu sendiri ada genetic marker iaitu ampicillin resistant gene ataupun antibiotic resistant gene, means it has selectable marker gene ataupun ada genetic marker. Apa function ampicillin resistance gene ini? Dia nak membanding bezakan colony of bacteria yang macam mana? Bakteria yang ada plasmid dan yang tiada plasmid. Pandai. Dia nak membandingkan dua jenis bakteria. Sama ada the one yang tiada plasmid, yang tak ada plasmid, ataupun the one yang ada plasmid. Okay, ini adalah function ampicillin resistance gene. Sebab apa? Bila kalau bakteria itu ada plasmid, maksudnya dia ada ampicillin resistant gene. Maksudnya dia ada menghasilkan protein, resistant protein yang akan menyebabkan ampicillin dia become inactive. Bila ampicillin inactive, kalau bakteria itu bakteria yang ada plasmid, kita letak dalam agar plate yang ada ampicillin. Kalau dia ada plasmid, dia boleh hidup tak? Boleh. Boleh, sebab dia ada ampicillin resistant gene. Kalau bakteria ini tak ada plasmid, if let's say this bacteria tak ada plasmid. Kalau tak ada plasmid, dia tak ada AMPR. Kalau kita letak dia dalam plate yang ada ampicillin, benda yang bunuh dia tetapi dia tidak ada pertahanan, boleh tak dia hidup? Tidak. Tidak. Okay. Right. So kalau ada plasmid ini pula ada dua jenis kan? Apakah jenis yang jenis plasmid? Hasil daripada recombinant DNA. First one adalah Original plasmid. original plasmid. Satu lagi Recombinant plasmid. Untuk mengetahui yang mana satu plasmid ini, adakah tugas AMPR? Bukan. Bukan function dia kan? Function dia adalah in this case macam mana nak membanding beza? Gene apa? XZ gene. Lexi gene. Okay, Lexi gene ini yang akan pilih which of the colony bacteria yang ada original plasmid ataupun recombinant plasmid. Kalau recombinant plasmid, again 10 kali saya nak ulang. Dia punya colony of bacteria berwarna Putih. putih. Kalau the one yang ada original plasmid, dia berwarna Biru. biru. Good job. Step 2, characteristic of the recombinant bacteria in step R. Dia tanya characteristic of recombinant bacteria. Dia tak tanya host cell. Dia tanya bakteria yang dah terima ke yang belum terima plasmid? Yang sudah terima. Yang sudah terima plasmid. Tetapi what kind of plasmid? Recombinant plasmid. Pandai. Dia dah terima recombinant plasmid. So kita kena explain bakteria yang ada ciri-ciri yang dah menerima recombinant plasmid. Kalau dia dah ada recombinant plasmid, kalau kita ambil agar plate, okay, kita draw agar plate sini, kita akan ada dua jenis koloni kan? Satu yang warna merah, satu warna putih, satu yang warna biru. Sekejap ya. Satu yang warna putih, satu yang warna biru. Jadi kalau yang the one yang terima recombinant plasmid, dia warna apa? Putih. Putih. So apakah ciri-ciri yang pertama untuk recombinant bacteria? Dia akan form koloni warna putih. First able to form white colony. Ni point yang pertama. Tengok markah berapa markah? 2 markah. So dia nak berapa? Berapa point? 2. 2 point. Okay, pandai. First dia akan able to form white colony sebab dia ada kenapa dia form white colony? Dia boleh ke hydrolyze Asgal? Tak boleh. Cannot. Dia cannot hydrolyze Asgal. Okay. Asgal ini dia cannot hydrolyze. Kenapa dia tak boleh hydrolyze Asgal?
Apa kaitan dengan beta galactosidase? Dia boleh express ke beta galactosidase? No. Dia tak boleh express beta galactosidase. Kenapa dia tak boleh express beta galactosidase? What happened kepada Lexi gene dia? Non-functional. Non-functional. Kenapa non-functional? Dia Sebab truncated. sebab ada target gene. Ini kaitan dia. Sebab ada target gene. Sebab ada target gene lah Lexi gene become non-functional. Bila become non-functional, beta galactosidase tak dapat di-express. Tak boleh hydrolyze asgal, so tidak ada reaction, dia kekal warna putih. So able to form white colony. Lepas tu awak boleh kata pula this colony juga dia able to express target gene. Sebab dia ada target gene kan? So dia able to express target gene. Yang ketiga, tambah lagi, jangan letak dua. Kalau dengan saya awak letak dua memang saya cekik awak. Letak lagi, apa ciri-ciri lain? Dia ada plasmid, betul? Walaupun Betul. dia recombinant plasmid, dia ada non-functional Lexi ataupun non-intact Lexi. Tetapi dia still ada this AMPR, betul? AMPR dia tak ada apa-apa efek kan? Biasa je kan? Kekal seperti biasa. So dia ada AMPR. Maksudnya in term of resistant kepada antibiotik, dia resistant tak? Resistant. Yes, dia resistance to antibiotic. Sebab apa? Because dia ada AMPR. So dia able to grow in antibiotic plate ataupun resistance to antibiotic. Okay. Yang keempat, bila dia dah terima DNA, dia terima plasmid, untuk dia express the foreign gene, dia kena able to maintain the structure of recombinant plasmid ataupun recombinant DNA from one generation to another. Able to maintain, dan dia juga able to amplify the gene product from recombinant DNA. Tolong letak perkataan recombinant DNA. Kenapa? Sebab dia adalah recombinant bacteria. Okay, soalan dia hampir sama. What are the characteristic of the host cell? Tetapi itu general. In this case soalan tanya characteristic of recombinant bacteria, the one yang ada recombinant plasmid. Okay, so make sure you letak perkataan recombinant bacteria. Kalau soalan tanya this one, what are the characteristic of the non-recombinant bacteria in step R? Apa poin yang pertama agak-agak? Non-recombinant bacteria. Able to form blue colony. Pandai. Kalau kita tengok dekat plate yang belah kiri ni, kita this one lah, able to form blue colony. Good. Poin yang pertama. Ada tak target gene? No. No. So this bacteria, di colony of bacteria dia ada in term of Lexi. Apa yang kita boleh kata dengan dia punya Lexi? Can express beta galactosidase. Pandai, can express beta galactosidase. Instead of dia express foreign gene, dia express beta galactosidase. Sebab itu dia berwarna biru. Okay? And then, inilah yang tiga ni. Able to maintain the structure of plasmid, able to amplify the plasmid. Okay? Lagi satu, dia ada plasmid kan? Kalau dia ada plasmid, dia ada AMPR kan? So adakah dia resistant kepada ampicillin? Resistant. Ya, dia resistance to ampicillin. Senang ke susah? Senang. Senang je kan topik ni sebenarnya. Soalan 5. Give 2 examples of genetically modified organisms used in agriculture. Saya dah bagi contoh-contoh kan, antaranya adalah yang BT corn, you know. Corn, okay, tomato, awak letaklah apa-apa Jangan lupa letak perkataan this one, transgenic ataupun genetically modified. Apa yang membezakan tomato ni dengan tomato yang biasa, dia adalah genetically modified. Tolong letak perkataan ini. Kalau dia kata example, awak letak this one lah. Tomato boleh, potato boleh, paddy corn. Actually banyak je lah. Any correct answers.
Tapi atas ni dah kata genetically modified, so awak letak tomato, potato, corn saja pun kita terima. Give two advantages using complementary DNA in gene cloning. Apakah, what are the advantages of using cDNA? cDNA, apa yang membezakan cDNA dengan DNA adalah yang pertama, disebabkan dia dihasilkan daripada mRNA. Kalau kita lukis balik the central dogma, ini adalah DNA. DNA ini mempunyai banyak akson, tetapi bila dah ada mRNA, mRNA tadi dia akan diproses hanya mempunyai akson only. Akson only. DNA ada intron more than the axon. Axon ni tak berguna Tetapi bila daripada mRNA, kita akan menghasilkan cDNA. Maksudnya sekarang cDNA itu ada tak intron? Tiada. Tiada. Maksudnya cDNA itu hanya mempunyai Exon. axon only. So one of the advantages adalah consist of axon only ataupun consist of coding region of DNA. Sebab axon ini adalah coding region, intron adalah non-coding region, yang kita tak nak. Non-coding. Jadi dia hanya consist of axon only. Good job. Disebabkan dia consist of axon, ingat balik plasmid, secerita tadi, plasmid tu besar ke kecil? Kecil. Kecil. Bila dia kecil, kenapa dia kecil? Dia ada intron tak agak-agak? Tiada. Tiada. Disebabkan plasmid ini hanyalah axon, kalau ada cDNA yang hanya ada axon, sesuai tak dia orang ni? Sesuai. Sesuai. That's why cDNA ini boleh masuk ke dalam, can be inserted dalam plasmid because both are axon only. Disebabkan cDNA ini hanyalah axon only, that's why dia suitable for host cell, prokaryote host cell, ataupun dia suitable to be ligated to the plasmid of the host cell. Okay, itu yang kedua lah. Consists of axon only. Dan yang kedua, dia sesuai untuk di join or ligated to the plasmid of the host cell because both contain axons only. Kalau cDNA ini ada intron, intron tu panjang ke kecil, pendek berbanding dengan axon? Panjang. Panjang. Kalau terlalu panjang, kita masuk dalam plasmid ni, apa berlaku dekat plasmid ni agak-agak? Rosak. Pecah dia memang akan patah. Kalau DNA, kalau ada intron panjang sangat, plasmid ini dia tak boleh maintain structure dia. Macam awak lah, awak ambil gelang. Sekejap, tengok ni. Tengok saya punya ni, screen. Contoh dekat, contoh saya tengah pakai gelang sekarang, this one. Nampak gelang ni. Gelang ini kalau let's say setarik kembang panjang-panjang macam ni, at one point, let's say this one adalah plasmid. Kita ambil this plasmid, you ambil plasmid, you letak dekat celah ini. Kalau plasmid itu besar sangat, what would happen? Gelang ini akan kembang, dia akan makin kembang dan at one point boleh patah dekat tengah bawah ni. Tetapi kalau plasmid itu, like dia dah buka macam ni, kita letak cDNA yang kecil yang hanya ada axon only, dia tidak akan patah. Okay, gelang ini pun at one point, saya tak boleh nak stretch belakang sangat sebab nanti boleh patah. Okay, sama juga macam plasmid. Kita tak boleh nak buka dia sangat sebab if you open it too much, dia boleh patah. Open and kita letak pula cDNA yang panjang, memang dia boleh patah. That's why cDNA itu kecil. Kenapa dia kecil? Kenapa dia compact dengan information? Because dia ada apa? Dia hanya ada intron ke? Exon DNA saja. hanya ada axon only. Okay? Faham Faham sir. Okay. Mana Amirul Ahmad Nur Firdaus ni? Okay, kita teruskan. Good. Tolong faham ni
Alright. Next, name molecule Q. Kalau you tengok gambar rajah Q itu adalah recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Tetapi as I said, I prefer recombinant plasmid sebab dia sendiri adalah plasmid. Tetapi again, kenapa dia dipanggil DNA? Plasmid pun adalah DNA. Okay. Name the organism that can be used as a host in gene cloning. E. coli. Kalau awak tak garis sila pangkah, sekarang jawapan awak buat pembetulan di tepi E. coli. E. coli garis. Okay, kenapa? Sebab ini adalah cara menulis dalam nama saintifik if you write. If you write means you have to garis. Okay, kalau you tak garis, salah. Kalau you type, dia kena italic, kena mengiring. Name the enzyme that joins the plasmid vector. Tak lain tak bukan, memang itulah DNA ligase. State 2 advantages of producing insulin through genetic engineering. Yang 4 tadi, okay, kita boleh menghasilkan dia dengan large amount, rapid production, compatible to human ataupun non-reaction, non-allergic reaction, cheap, low cost and efficient, cost efficient. Murah ya, kalau insulin tu mahal, tak mampunya nak beli, memang mati je lah kalau dah ada macam manis kan. Kalau insulin tu mahal, mati je lah. Okay? That's why insulin tu kita tak mati sebab insulin tu murah. And then for the Muslims, it is syariah ataupun halal. Halal ataupun syariah compliance. Again, ingat for the Muslims, education, whatever involving healthcare, dia dikira rukhsah, keringanan dan ia dibenarkan dalam agama. Sama juga macam vaksin. So I hope none of my Muslim students yang anti-vaksin. You anti-vaksin, siap. I educate you. State another method that can be used to produce many copies of the gene. Awak hanya perlu tahu the nama method saja. Awak tak perlu tahu proses. Dulu saya belajar PCR. Tetapi sekarang awak dah tak payah belajar. Awak hanya perlu tahu saja. Ada another method yang kita amplify banyak-banyak gene yang dipanggil polymerase chain reaction, PCR. Ingat apa? Ingat tadi demonstrasi yang tunjuk kita ada hidung Hanif. Ingat hidung Hanif, ingat PCR, ingat. Tu je. Okay? Ingat hidung Hanif, ingat PCR. Good job. Next. Laju. Sikit lagi ya Nya. Yo, panjang siap. Sebab saya nak kejarkan essay ni yang bawah ni. Ni essay ni. Describe the function of the restriction enzyme in gene cloning. Apakah function restriction enzyme in gene cloning? First, dia akan recognize and cut DNA at specific. Kena ada perkataan specific site ataupun dekat mana restriction site. Restriction enzyme, sorry. Sekejap. Sorry sedap. Restriction enzyme dia akan recognize restriction site. Apa itu restriction site, sir? Restriction site adalah sequence of DNA yang recognized by restriction enzyme, di mana dia akan cut lah, where cut will take place. Sekejap seminit. Okay. Restriction site adalah site di mana restriction enzyme akan recognize and then dia akan cut lah tepat, barulah dia akan masukkan dia target gene. Dan daripada sini restriction enzyme bila dia dah cut, dia akan produce sticky ataupun complementary blunt ends. You pilihlah mana-mana. Sticky boleh, complementary pun boleh. Dan dengan cara apa dia akan break the phosphodiester bond between the DNA ya.
Yang ni I don't have to draw, you know already. I dah buat in my lecture. What are the characteristic of a good host cells in recombinant DNA technology? Tengok soalan ni dah 3 kali saya rasa dia ulang. Ada 6 soalan, 3 kali diulang. Maksudnya soalan ni memang famous lah. Apa characteristic of the good host cell? Able to receive, accept recombinant DNA, recombinant plasmid. Pilih sama mana. Able to receive, accept recombinant plasmid. Dia dah terima, dia kena maintain pula. Able to maintain the recombinant plasmid. Bila dia dah maintain, kalau dia tak boleh nak express, payah juga. So dia kena able to express the gene of interest within the recombinant plasmid. Okay, kemudian kalau dia dah express, and then bila cloning, amplification, dia kena able to amplify lah. Able to amplify recombinant plasmid. Pilih 4. Okay, jangan hafal jenuh receive, maintain, tak payah. Cuba bayangkan sebagai sebuah cerita. Dia able to terima. Bila dah terima recombinant plasmid, dia kena simpan dalam diri dia, kena maintain. Able to maintain. Bila dah maintain, dia kena pastikan target gene itu express. Able to express the gene of interest within the plasmid, recombinant plasmid. And then dia pula kena kagebushin no jutsu. Dia tak boleh seorang, tak cukup expression. So dia kena amplify. So kagebushin no jutsu able to amplify the recombinant plasmid. 2 markah, you ambil yang mana awak nak. Kalau saya ambil 2 yang utama lah. Ingat, understand the flow, baru you can answer this. Name the enzyme used in joining DNA fragments and state how it works. The one yang join DNA fragment tak lain tak bukan DNA ligase, and as I said macam mana dia akan join the target genes to plasmid by forming phosphodiester bonds as we discussed. Are you all with me? Yes, sir. Yes, sir. Yang perempuan ke lelaki semua semangat sikit ya. Sekejap, saya nak telefon. Okay. Describe how recombinant plasmids are formed. You tengok soalan ni, ini adalah soalan yang I think newer syllabus ni. Sebab dia dah start buat essay dalam structure. Ini actually essay 4 markah ni adalah mini essay. 3 markah adalah mini essay. Serasa dia akan tanya yang this kind of question pada di semester. Sebab last semester dia dah keluar structure yang pendek-pendek. Kali ni dia memang tanya ni lah I think. So kita fokus this kind of question Describe how recombinant plasmid are formed, 4 markah. Tetapi jangan risau, jangan relax saja. Kita tahu kita dah buat latihan essay. Mudah-mudah saja Actually benda boleh settle. So kita relax je. Describe how recombinant plasmid are formed. First, kita cakap lah macam mana. The first step adanya isolation. Both target gene and plasmid are isolated. The target gene and the plasmid, kena ada 2 perkataan ni The target DNA and plasmid are isolated. Lepas dia isolated, apa yang kita buat? Kita cut. Both target DNA and plasmid are cut by using the same restriction enzyme. Apa kepentingannya? To produce complementary and kemudian apa yang berlaku bila kita dah cut dia, barulah adanya insertion and ligation. Insertion and ligation of DNA and the target DNA to the plasmid using apa? DNA ligase. Dah lah. Maka dia akan menghasilkan recombinant plasmid. Senang je dapat 4 markah kan? Ayat pendek-pendek je. Target DNA and plasmid are isolated. 1. Both the target DNA and plasmid are cut using the restriction enzyme. 1 markah. Untuk apa? Menghasilkan complementary ends. Ada perkataan complementary, 1 markah. Bila dah ada tu, apa yang kita buat? Kita kena join lah, insert and ligate.
dua perkataan ini. Next, insertion and ligation of target DNA into plasmid using siapa? DNA, ligase 1, markah. Cukup 4 markah. Mudah sangat. Mudah kan? Mudah. Mudah sebenarnya, tak susah pun. Okay. Explain the application of blue-white screening in selecting recombinant plasmid. Macam mana kita nak select recombinant plasmid? Ingat balik recombinant plasmid, apa ciri-ciri dia? First, dia ada ORI, dia ada AMPR. Dan kalau kita nak tengok what kind of plasmid, kita pay attention kepada dia punya Lexi gene. Kalau recombinant plasmid, if let's say recombinant plasmid, kita rewind balik, refresh balik. Lexi gene untuk recombinant plasmid, functional ke non-functional? Non-functional. Non-functional. Ajiman, bila non-functional Lexi gene, beta-galactosidase expression ada ke tidak? Ajiman, anakku? Ajiman, dengar? Sudah. Neil F. Nash. Ada? Yes, sir. Kalau non-functional Lexi, beta-galactosidase expression ada ke tidak? Ada. Tak ada. Okay, good job. Tak ada beta-galactosidase expression. Hanif Nazmi. Hanif? Sudah berani. Yes, sir. Bila dah tak ada beta-galactosidase, boleh tak dia hydrolyze X-gal? Boleh ke tidak? Enggak. Cannot hydrolyze X-gal. Bila tak boleh hydrolyze X-gal, apa lagi? Aziz Zain? Aziz ada? Ada. Bila tak boleh hydrolyze X-gal, dia warna apa? Dia bakteria. Putih. Kabur kau, aku tanya Alif kan? Dia tak boleh nak hydrolyze X-gal, so dia warna putih kan? Ada reaction ke ni? Aziz? Dia ada. Dia ada, that's why dia warna putih. Kalau dia ada reaction, dia warna? Biru. Good job. Thank you. Okay? So bila you dah tahu ni, baru you jawab. Okay? Buat macam ni. Explain the application of blue-white screening recombinant plasmid. So, transform bacteria, dia akan plated, dia akan diletakkan di atas on a medium ataupun agar with antibiotics ataupun ampicillin and X-gal. First, memang dia akan letak dulu. This transform bacteria is plated on a medium with antibiotic ataupun ampicillin and X-gal. Dia kena ada dua benda ni. Kemudian baru kita cerita. Medium with X-gal. Kemudian baru cakap bacteria with recombinant plasmid. Kita fokus pada recombinant plasmid lah. Tengok poin yang ketiga. Kira-kira cerita semua, sorry. First is cakap bacteria with non-recombinant plasmid, maksudnya dia tidak ada target DNA. Bacteria with non-recombinant plasmid, dia ada intact Lexi. Okay, dia akan ada intact Lexi. Means that dia ada functional Lexi gene. So dia akan form koloni warna biru seperti yang Aziz cakap tadi. Hasil bantuan Adif. So dia akan dia ada functional Lexi gene, so dia akan form blue colony. Okay. Ataupun you boleh katalah bacteria with non-recombinant plasmid able to express beta-galactosidase and form blue colonies pun boleh.
Ataupun you boleh kata bacteria with non-recombinant plasmid able to hydrolyze X-gal and form blue colonies pun boleh. Sebab point dia adalah berkait. So mana-mana pun boleh. Kemudian awak ceritalah pula the one yang ada recombinant plasmid. On the other hand, host cell ataupun bacteria with recombinant plasmid have non-functional like Z gene, dia akan form white colonies. Ataupun awak boleh kata bacteria with non-recombinant plasmid unable to synthesis beta-galactosidase, hence form white colonies. Ataupun you boleh kata bacteria with recombinant plasmid unable to hydrolyze X-gal and then dia akan form white colonies. Make sure ada cerita pasal this one, ada cerita pasal non-recombinant plasmid and adanya the one yang recombinant plasmid. Okay? You tulis saja, asal betul kita bagi markah lah. Ya Allah, panjangnya soalan ni. The fuck, banyak siap. Sorry. Soalan 7. Dah 2 minit, tak larat. Minum air. Saya pun manusia, tak larat lah. Update Instagram sebentar. Okay. Dah minum? Sudah sah. Semua ni pakat nazak ni apa hal? Okay, dah line. Tenang. Line? Tak dapat line? Ya. Siapa yang ada masalah line? Evelyn, Risha. You all pakai apa show off? Oh ya, ramai ni yang risau. Welcome. College tak dapat Selcom ke? Kadang-kadang tidak dapat. Biasa macam sekarang. Sekarang ada masalah lain lah Selcom. Ya, dari tadi stuck saja video. Sorry. Oh my god. Sepakai U Mobile. U Mobile, okay,
siapa yang baru datang Labuan, kita cerita sikit lah. Era dah turun tangan. Okay. Dekat KML ni, line yang selalu bermasalah, Maxis, DG. Selalu macam tu lah. Saya pernah pakai Maxis. Maxis ni masalah dia di Labuan ini. Saya Mak Jiman dah left nanti. Maxis ni sekali hujan terus rosak. Itu masalah Maxis di Labuan only. Tak tahu apa masalahnya. So siapa daripada guna Maxis, nombor sekarang 017. Itu bukan Maxis, saya dah tukar kepada U-Mobile. U-Mobile dekat Labuan ni okey. So far saya pakai dekat sebab saya dah tukar almost a year. Baru sekali je masalah U-Mobile ni. Masa tu pun sebab ada ribut yang kuat sangat dekat area sini sampai pecawang dia rosak. Tetapi benda tu ambil sehari saja. After that dah okey. Sekarang memang tak ada masalah langsung U-Mobile lah. Then Maxis memang out. Celcom pun sini actually kuat. Tetapi itulah dia memang fairly unstable. DG pun sama. So saya rasa U-Mobile tu okey lah. Kalau you all nak ni, apa yang you all boleh buat, korang boleh je beli number lain yang prepaid tu, tukarlah you guna U-Mobile. Kalau I think memang college 4G lah, 4G penuh. Saya guna U-Mobile lah sekarang. Sebab tak nak ada masalah ya. But dulu I guna Maxis saya tak puas hati. Sebab Maxis kan walaupun dia kata unlimited, tetapi sampai 50 gig je dia akan kurangkan dia punya kelajuan lah. Memang maksudnya nak mencarut memang hanja. So boleh consider U-Mobile. Kalau beli online pun boleh sebenarnya. You buka umobile.com, order je SIM, nanti dia akan sampai lah. Murah je, 35 sebulan, sama juga. Okay. Tapi tak apa, nanti saya akan upload YouTube. Bila dah siap nanti saya akan upload YouTube, you all boleh tengok balik lah. Jangan risau, this week tak banyak kerja. I dah prepare. Okay, next kita sambung Habiskan sikit lagi. 7A shows 2 DNA strands P and Q. Dia ada bagi di strands, now dia minta awak identify apa ke strand. Ini soalan ni higher sikit. Yang ni soalan ni agak higher order thinking sikit. Higher order thinking question. Okay. Di mana bila kata higher order thinking, awak kena look and analyze. Analyze. Kalau ada analyze ni means memang higher order thinking. So dia minta awak tengok the sequence of DNA and then dia minta awak identify this one adalah restriction site untuk apa. This one adalah restriction site untuk apa. So identify the restriction enzyme which cut P and Q. Macam mana nak tahu? Awak tengok ATGAA-TTC, CAA-TGAA-TTC. So awak rasa yang this one, mana restriction site dia? In which one? Yang P ni? Bantu saya. Yang mana? Dah rasa betul-betul disimpan. Amboi, yang mana? Sayangku. G yang pertama dari sebelah kiri. The sequence adalah? GAA-TTC. Good job. GAA-TTC. Adakah yang atas ni saja? Bawah pun. Sama GAA-TTC. This one. Satu je ke? Ada lagi. Yang mana lagi? Kanan. Sini Sequence dia adalah? GAA-TTC juga. Bawah ni pun sama. GAA-TTC. So, restriction enzyme yang recognize GAA-TTC adalah? Eco R1. Eco R1. Kalau awak tulis Eco R1 saja, betul ke? Salah, perlu garis. Kena garis dekat Eco. Ni adalah perkataan E. coli kan? Eco R1. Okay. Yang Q ni pula yang mana dia punya sequence? Sequence dia adalah? CCC-GGG. Good job. CCC-GGG. CCC-GGG. This one pun CCC-GGG. Sequence enzyme yang recognize CCC-GGG adalah? SMA1. SMA1. Jangan lupa Garis. garis dekat SMA tu Okay. Now,
How many pieces of DNA fragments are produced by cutting P with restriction enzymes? Now kita tengok berapa pieces. Kalau ikut R1 dia akan produce potongan yang macam mana? What kind of cut dia akan produce? Staggered cut. Potongan bertangga, staggered cut. Bila dia staggered cut, dia akan produce sequence yang macam mana? Sticky end. Sticky ends. Tetapi sebelum sticky ends, sebab apa dia sticky end? Ada sequence yang Overhang. Ya, ada sequence yang tergantung adanya overhang sequence. Barulah dia adalah sticky ends. Okay, ini explanation dia. So you tengok dia akan cut macam mana? Dia cut yang antara mana first? Dia akan break what bonds? Phosphodiester bond. Between? G and A. Dia akan potong sini, G dengan A, pak. Dekat atas ni je ke? Dekat satu strand je ke? Bawah pun. Bawah pun sama. This one dia debuk. Lepas tu dia akan break what bonds pula? Hydrogen bonds. Between? A and T. Okay. A dengan T, berapa hydrogen bonds? 4. Hah? A dengan Dua. T. 2. Oh. A dengan T, berapa hydrogen bond forms? 2. Dua. Macam mana nak ingat? Bukan 3. Bukan 3. Bukan So 3. dia akan break hydrogen bond sini, maka dia akan membentuk potongan bertangga. This one tangga yang pertama, this one tangga yang kedua. Satu je ke kad yang dia akan potong? Berapa kad ni? 4. Ada berapa kad? This one satu kad. Ada lagi satu ke tidak ada dah? Ada. Ada. Mana? Cuba tengok. Mana? Sini kan? Ya. Dia akan break sini and then dia juga akan break antara yang this one and then dia akan potong potongan bertangga. Now you tengok. Ni ada berapa fragment of DNA? 3. 3. Satu, sorry. This one adalah 1. 1, 2 dan 3. Okay? Nampak? Ada 3 fragments. List the sticky ends base sequence of Cliff, P and Q. Okay, dia minta awak list the sticky end sequence. Kalau P dia adalah sequence yang tergantung, itulah yang kita nak. Okay, base sticky end base sequence tu adalah the overhang sequence. The one yang overhang sequence adalah this one This one. TTAC ni adalah overhang sequence dia. So 3 prime. Untuk yang P dia adalah 3 prime. Silap ni. Patutnya 3 prime Tukar sini. Patutnya dia adalah 3 prime. 3 prime TTAA. TTAA 5 prime. Okay. Bukan 5 prime, 3 prime. And then kalau yang this one, untuk yang semawan Q. Q ni ada sticky ends ke? Q. Tiada. Tiada sebab dia adalah cut by semawan. Semawan ni dia potong macam mana? Dia produce staggered cut ke? No. Dia produce what kind of cut? Blunt end. Blunt end. Sebelum blunt end dia potong macam mana? Straight je kan? Ya. Dia produce straight cut. Produce straight cut. Ada tak overhang sequence? No. No overhang sequence. Jadi bila no overhang sequence, what kind of end? Blunt end. Faham Faham sir?
Yang ni letak dalam awak punya tambahan. Yang ni saya tak ajar dalam detail sebenarnya dalam lecture. Okay. So Q ada, tak adalah none sticky and base. Kalau yang P ada 3' TTAA bawah ni 3' TTAA 5'. What would happen if the restriction enzyme of the bacteria fails to function? Bila restriction enzyme tak function, boleh ke dia apa ni? Restriction in bacterial cell to function, boleh ke dia cut DNA? Boleh tak dia cut No. DNA? Cannot. Unable to cut the foreign DNA. So dia tak boleh lah nak cut the DNA. So eventually tak boleh lah the insertion, tak adalah transformation. Unable to cut the foreign DNA. Dan as I said dalam kuliah saya, ingat restriction enzyme ni asal usulnya daripada mana? Dia daripada bakteria. Bakteria itu sendiri ada pemangsa dia. Okay, which is the bacteriophage. Bacteriophage ini dia akan inject dia punya DNA masuk ke dalam bakteria, dan dia akan hijack bakteria untuk dia menghasilkan diri dia sendiri. Tetapi sekiranya this bacteria kalau dia tidak ada restriction enzyme, DNA daripada virus ini memang dia akan boleh digunakan untuk menghasilkan the replicate of the virus. Tetapi kalau ada restriction enzyme, the one yang cut this DNA of the virus, bila dia cut, what will happen to the DNA akan degraded. Bila degraded, ada tak viral replication? Tak ada. So kalau this restriction enzyme tak ada, maksudnya bakteria tu tak boleh defend lah. Kalau restriction enzyme tu ada dalam bakteria, itulah baru dia boleh, only then it can defend itself from the virus. So kalau tak ada restriction enzymes in term of the bacteria, cannot defend against the viral infection lah. Okay. But in term of genetic engineering, awak guna ni saja, unable to cut ataupun unable to cut the foreign DNA ataupun unable to cut the target gene. Okay. Sikit lagi. Tenang. Ni pun soalan higher order thinking question. Soalan 7 ni adalah soalan yang memang keluar dalam PSPM versi sekarang. Result show screening process of recombinant DNA by using antibiotics and X-Gal. You tengok antibiotics ada dua jenis. Satu ampicillin and tetracycline. You boleh tengok. The one yang original, the original bacteria koloni ada 50. Tetapi bila kita letak dalam ampicillin culture, hanya ada 10 koloni yang berwarna putih. Ada 30 yang berwarna biru. 30 koloni yang berwarna biru. Mana lagi 10 agak-agak? Killed. Kill, good. So, and then tiba-tiba ini ampicillin. Tetapi kalau dalam tetracycline, kalau kita letak yang 50 ini, letak dalam tetracycline, ada tak yang survive? No. No. Langsung tak ada yang survive. So tak apa, kita tengok. Identify the screening technique used. Ini adalah blue-white screening. Now, why does the tetracycline antibiotics inhibit the growth of bacterial colony? Kenapa bila kita letak this bacteria colony, kita letak dalam ampicillin, dia hidup. Contoh, dia ada blue white and blue, ni dia hidup. Tetapi kalau kita letak dalam tetracycline, dia tidak hidup. How can we understand that? You ingat balik the structure of plasmid. Plasmid yang kita belajar, dia ada resistant gene terhadap ampicillin. Maksudnya sekarang, kalau dia ada gene ampicillin resistant gene, dia akan menghasilkan ampicillin resistant protein, let's say. Ampicillin resistant protein. This ampicillin resistant protein, kalau jumpalah let's say this ampicillin, apa yang berlaku? Dia akan memastikan this ampicillin tidak function. So dia akan ampicillin become non-functional, inactive. So bakteria itu bolehlah hidup, that's why dia boleh hidup dekat ampicillin. Tetapi kalaulah this bakteria yang ada ampicillin resistant gene yang menghasilkan ampicillin resistant protein, kita letak dalam culture yang ada antibiotik juga, tetapi antibiotik dia adalah tetracycline.
Now, my question. Tetracycline dengan ampicillin sama ke Lain. lain? Kalau bakteria tu ada ampicillin resistant gene, dia boleh menyebabkan ampicillin tadi inaktif. Tetapi disebabkan dia ada ampicillin resistant protein, boleh tak dia menyebabkan tetracycline tak aktif? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Dia tiada resisten terhadap tu tetracycline. tetracycline. Good job. Sebab ampicillin ni tak sama dengan tetracycline. They are not the same. So kalau ampicillin resistant protein ini dia attack the ampicillin, tak bermakna dia boleh attack tetracycline sebab bendanya musuh dia berbeza. So kalau itu bukan musuh dia, if let's say contoh saya cakap contoh ampicillin resistant protein ni dia tahu okay ampicillin tu adalah aku punya musuh. Dia ada data dalam diri dia bahawa budak ampicillin tu ada musuh. So dia akan attack the ampicillin. Tetapi tiba-tiba dia jumpa pula tetracycline, padahal tetracycline tu juga boleh bunuh dia. Tetapi disebabkan dia tak tahu yang tetracycline tu adalah mampu bunuh dia, dia biar saja. So apa yang berlaku? Tetracycline tetap bunuh dia. So that's why jawapannya adalah because the bacteria tak ada resistant kepada tetracycline. Antibiotik mana? Hello? Sudah. Kenapa sah? Ulang balik. Ampicillin, this bacteria, dia ada ampicillin resistant gene. Maksudnya dia ada resistant dekat which antibiotic? Ampicillin ke tetracycline? Ampicillin. Ampicillin. Dia ada tak tetracycline resistant gene? Tiada. Ada. So jawapannya adalah kenapa antibiotik tetracycline ni bunuh di bakteria? Sebab bakteria dia tidak ada tetracycline gene. Tetracycline resistant gene. Ataupun dia tidak ada resistance kepada antibiotik tetracycline. That's why dia akan kill this bacteria. Tetapi dia ada resistant terhadap ampicillin. Cuma bukan tetracycline. What is the function of ampicillin in the screening process? Ampicillin ni fungsinya adalah untuk membunuh bakteria yang ada plasmid ke yang tak ada plasmid? Yang tiada plasmid. Ya. To kill bacteria without plasmid. Satu markah. Ataupun to kill the non-transformed bacteria. Bila kata non-transformed maksudnya dia tak dapat plasmid. Okay. What is indicated by the white colonies? Bakteria dengan yang ada recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Explain your answer in 7B. Kenapa dia berwarna putih? Because you kena katalah bila ada recombinant plasmid kita explain balik in term of Lexi gene. Kalau bakteria itu adalah white colonies, dia ada Lexi gene tak? Tiada. Lexi gene dia become non-functional. So awak kena cakap because recombinant plasmid is plasmid with non-functional Lexi due to the insertion of target gene. Ni ayat penuh dia lah. Recombinant plasmid with non-functional Lexi gene due to the insertion of target gene at multiple cloning site. Ada tak beta-galactosidase is synthesized, is expressed? No. No. Beta-galactosidase cannot be synthesized. Point yang kedua. Ada tak hydrolysis of alcohol? No. No. So dia cannot hydrolyze as gal. Ada tak reaction berlaku? Tiada. No reaction akan berlaku. So dia akan kalau berwarna putih. Ingat, explain macam tu. Kenapa? Ingat balik non-functional Lexi gene. So tak boleh nak menghasilkan beta-galactosidase. So dia cannot hydrolyze as gal. Sama je kan soalan dia? Macam atas? Sama. Betul tak? Oi, semangat Betul. sikit. Sikit lagi. Last one. Fokus nanti awak kena baca, awak tengok balik lagi susah.
So shows part of stages in the synthesis of human insulin. Bila kata insulin saja ingat melibatkan DNA, cDNA. Kalau insulin ingat melibatkan cDNA. Masa semetrik dulu sebelajar banyak insulin sebelajar, yang lain sebelajar, tetapi now awak hanya belajar insulin sahaja. Okay? Identify molecule X and Y. X, adanya reverse transcriptase DNA polymerase cDNA. X ni agak-agak apa? mRNA. mRNA. Sebab adanya perkataan reverse transcriptase, daripada mRNA dia akan menghasilkan cDNA. Y ini tak lain tak bukan Plasmid. plasmid, vector plasmid. Okay, first you tengok ini adalah gambaran yang sangat jelas. mRNA kita hasilkan cDNA, sticky ends. This one pun sticky ends. Okay, open sticky ends. And then maksudnya dia ada complementary ends mixed together recombinant DNA. Identify molecule X and Y, mRNA and plasmid. What would be the consequences if reverse transcriptase or DNA polymerase are non-functional? 2 markah. So awak kena explain reverse transcriptase 1, DNA polymerase 1. Kalau tak ada reverse transcriptase, ada tak formation? Apa yang berlaku? No formation of single strand DNA. Pandai. No formation of cDNA. single strand of cDNA. Sebab reverse transcriptase pentingnya adalah to initiate the synthesis of cDNA. Kalau tidak ada reverse transcriptase, basically no reverse transcription akan berlaku ataupun no formation of first strand of cDNA. Itu kalau reverse transcriptase. Kalau DNA polymerase tak ada pula, apa berlaku? No synthesis of second strand of cDNA. Good job. No formation of double-stranded cDNA pun boleh ataupun no formation of second strand of cDNA. Okay? Itu saja. Senang saja you tahu the function and then soal akan tanya what will happen kalau this one ni. Dia macam terbalik saja. Kita panggil dia retrospective question. Retrospective question. Okay? Explain briefly how sticky ends are linked with cDNA and Y molecule are mixed. Tukar Y ni adalah plasmid. You jangan tak tukar. Baru you jawab. First, adanya macam mana sticky ends are linked with cDNA. First, bila ada di sticky end di, let's say contoh perkara yang pertama yang penting adalah adanya formation of hydrogen bond dulu. Bila sticky end ni diorang datang together, first kena ada formation of hydrogen bond. Adanya formation of hydrogen bonds between the complementary bases. Yang kedua, barulah kita seal the gap. Okay, barulah datang enzim apa ni yang akan seal the gap? DNA ligase. DNA ligase. Macam mana dia akan seal? Dia akan form apa? Phosphodiester bond. Good job. Dia akan adanya formation of phosphodiester bond between the plasmid and cDNA forming recombinant plasmid. 1 markah. Sebelum adanya formation of phosphodiester bond by DNA ligase, adanya formation of hydrogen bond dulu. Hydrogen bond between complementary bases dulu datang. Kita jahit yang this one, baru kita jahit yang tepi lah. Okay, faham? Faham sir. Okay. Last one, benefit of insulin production using this method. Pilih nama mana. Cheaper, production of large amount, compatible, syariah, compliant, selamat, safe. Ada penambahan satu, safe bawah ni. Ada safe di bawah. Okay. Pilih salah satu. Okay. Alright class. Shit. Sorry. Sorry for the jump.